o kilachiko. Sige le buduro mo pom shelta, tambaka namas. Kabi duro pom shelta. Au sasin kila raw ni tumay sa 90 sapa mengo dona dan yu kila na sio kanala bilu te chika kanala rantuwa. Sa tulo kay reso bo wa chiko mikir. Na be mati balu tumo ko ngo erna kawini biko. Erna kawini biko le ba abuli vir na pamadala. Be mati balu tumo. Au sabe mandua bati tur na legu de biau. Ndola pa na matematikir, ndola pa. Kato do ko nga. Na matanggali mati balu le rodurumai. Au pamadala vira. Bukan masalah cukup bir. Sangkai dia rentung yang ngolah mai lolo mai Roma. Usah kan ngolah bar ngolah mai da bilu tak orto la lewa isela mai Roma. Ngolah mai. Fakala ba? Me ka ubi rasobo. Ko me li bukan masalah tak kan ngada di kaya tujuku. Sangkai cing ya ko ubi apa tak cike. Au sa pa bibina ka kalau batala ka uru de cuke. Non lebih cuke tak cuke. Salayu ya ko bantu ngom la satu ko na mata ka mesaya na ngole bici. Siya ngai. Ayaw so di kita mo libang madala tandor. Sa repek tanga no ya na kontina. Ayaw mo libang madala talamat tandor bunya. Ko pa bibina ka ko labi ka pa kador kalu. Mana bono ti ko bukina. Au tuku nan dono tuku ni alo mana kor. Kaya sa raw pa na kalu mbeta ka bibita pa ka taw sipitunga. Ko boleh kenta talang di sunggo. Mana pa ka taw sipi kinatui. Bangkay tiro nila ka pa ka to boleh kenta tungo. Sangan itu orang tu le singa ambulo cikula David ke le singa dai. Ke sarau ba me kau ci David tamai kila tui. So siapa? Main apa kalau me kilo kobana. Mengai sing ro di ro kan apa bikin tongko. Apa apa manten dau juga kira dau juga sono kun. Emedi. Tapi dah kau me pakai juga lebih kaya apa orang kalau na dugu bula, dugu zaka na au sama dia ngula 2015 au tui pale au dia ngumai sartu kula biona lebo no guilar sa sango le no kung kasini buli sartu tukun sa no kumasta do tukun bio ko mu wakan rata na tua waji ko mangu quando po buli bikin mam awaken the giant within au chiko ipale au bakasamta ko bio pakarita nga bidar kani ngol teleni ndona tarda ka sambasi ka teleni ngirene no nabuno sa chikini kuwa ngirene musango talmai keremo le interview na taka ko au be pakarita nga ike yo se chiko nga mai au be pakarita kana nungu paka buturo taka tu usa kila sana ucha uge buturo jiko buturo jiko pakalele ke wachu kana ngai yo taka chiko mai iyo na singa ngai daga ni kile pikalu to kini to landing tala nga se tu banga au tu kule orang Cina untuk ngai oke ni udah tunga dekat tumbelek au tunga dekat tumbelek mata ni singa mata ni bongi karoni bongi kata ni bongi au sa masa tok aku au sa ngoni ujo cin bongi ya liu au sa mandu ala ngani kung gerong ge bata ya liu ngako ngai murtu ni pamaru ngai kinta tal ko satu ni romani ndu ala kata raya un bongi singa na tu kuna ngau tal tu banga lanu mane ngomong kori bisi ciu o baka masu ciu kene ngomong kori rapali kalau bata wedo sampun tu baka sambu tak sarangan rapali kalau ngona numa au tatu da sarangan usangke au simula da pada 27th of July last year au kainu le bulida mai na rangi lebu nan dakai me senga ngai rambal lagi bo ndona ngasa ulang bugisa Abedi au baka tanri lake nangasa ngo au kilu kaso kira baka tanri lake ocha ngai nduri mai di terlu bola kakebe Abedi kalua au ngai mai nduri ten binda ka pakai lebu au baka binda kata kan ciko nakalu nabi ka baka dor kalu saya umani utungai kau so umani sawo cuma nabi garabia tarang yon tal baka apa sing baka sanga cung gondol baka kiru masuk la ko ko nok daka au tungai pale sangir ting mai to boleh mata mai na daka ngo to na consultant go to boleh mata mai ko chigo bira umani to boleh mai o cindon madau mo boleh taka o cindon madau sangole teleni na tuku el buno sa daka chikino go baka sala chigo NGO Liberal Environment Education au samani tuku ni mai isa sa leli ma short list aki o ke muni moni na ngole mai pina ka lebu sa to ban turna pina ka lebu na singa ka na interview ndu leli ma to ngole mai au sini wala la singa au tuku bi no ngore jini vale dor masulaka tor masuma dau sangke ko be bilu teki be na tambo ngeng ko na matakan dai au bimbi mai na kero ngole mai
Wala mai tito toka ndona mbili turanga ada mutukuna ke sa interview na chila kolokol mata ni kuah. Nada pa mi utukuna. Mbandora ka ulang kata chiko. Kera taringi mai nei sau. Nada pa mukanaka. Kubu masu. Wakanga rongo mai bion dono bosa. Iko mutukuna nga. Ndule wanga. Emeni Ndule wanga. China koloko mata ni interview na nada kango. I domain ongolikina. Awaleni warga mandor marama. I ningole mai. Oke mo ni mata ini interview. China ko loko usa mai ngole di usa kadibin. Au bia pare tanga ni ngole ni. Na panel interview erle lima. Au kila ni professor tu doko Monash University mai Melbourne. Rangkai tu ko mango bira. Iko ka hiyo. Tu oke ndana informal tu ngala bitala noa. Na tameraro bang. Oh set seranga bi ngori. Set bi o informal tu bitala noa. Ratusan tu na pepa, ratusan kay tu ko morto. Okay, kito na tigo biyan dunduin. Iyo, may uto sa pakaraw. Sangay namura ka mabiyon don marami palang. Ratusan pa mada ko profession ka. Tunto to ko na marami biji. Untuk kita talanga. Pamadal. Oji, orang na pamadal. Usa tu ko yo, sana pamadal mo din. Membalet na kang gutor. Au pamadal. Oji, orang ni bangko pakata pati kirkaru. Ratus smile tu ngamay. Todan. Abang, bakit ito style na interview? Bang Borto, isa, nakakito betarong kita no. Ikaw pa madal siya may sasumutok tal sumay. Ready? Karena juga nak kalau, obe tu kalau cengang kalau tak pakai kalau. Eran tua enggak? Au tambulu puji ngaya, au kirkaso ngaya, au tu lagi, pasti kamai, untuk tidak teman-teman. Au pakai tanga, au kayak ngoleng ngamanya. Au mai ditu bang birto. Isa, au musa ngole tali birto di TV. Au sa ngole. Ngai pa men gordo. Entora kasa. Au pakila ngo saranga. Ngo nakango to sa. Isa kerkin. Au ngo kongo. Wila katuranga. Wila. Au mani damet. Endo talka rato viret. Entora ka kitu bitar ngabio. Ngo bida tu ni so ko pinakata. Au mo isa, ronga ta pinakasara. Pina ka pakali num tutar ngo mana tarong gore. Rela. Ai unda ko pinakata ngo. Kanga umbule kinu mo tu balen to ngalesi. Just enough to cater for my family just for a day. Amen. Dua ngana singa, merau jauh ngana tole singa. Tunggu tu beri isa, sako. Dua ngana singa. Kau itu sila pakai lebih jauh. Balan jauh ngula dapat aku kalau. Kenapa boleh bu? Aku ngala mai, usah tahu, tahu sabi ngalu bitu, usah. Aku yang tengah mai balik, kurang pengali singa. Saya rotan menengir. Isa, oke muni saya ni jingit lagi. Aku babi benakin orang kalau, aku jingin mata kan singa. Sang walam ngai. Au sa tiga bucu kana mata taka, au sa le taka, au sa duren, au tu ko berenjir bali sa ke walam go, kilair na tampong ande tuno go. Sa ni sengan bagen kila na kalum bal teu sa fresh tu ngai go. Na puno ni taka go. Ha ko. Hi walam mandanga, on ke masula ka jiko. Au be bare tanga ni walam mai tambo bua. Le FSM mai tingo chikino tu office. Go ndona project bo kitu research taka chingo me mate kena la kai biche. Bisu te kena wa indu ka mele wai sa mele wai bina katali. Na black water change into clean water. Hong wale kinta tala nyong wale ni mata ni singa ni pa mengo rutu au sakisa yang bang gora lutu chukona au sakila usah rongo dan non profile rutu do kon tabi chuka sangua era masters BA iyo sangai coach na bang itu satu ni ko mai liu ki liu te ki ha oya au secondary school tunga senga oi ko mai liu te ki lu minda mengo lu computer ko katu do ko au sa andambe ko ngi kinta tala satu ni marida ike endo live na kalum. Men you usap kami binasar ngaja. Men daw zaka na lotu. 30 minutes to 45 minutes every morning kay tegu na zaka. Pertu na marami palangi, turun palangi to dok. E watu mia, me to balisingan din tay. Au kami binakatakan chiko na kalum. Yana, uno de dia sale bicho kila. Au sale chuke kya, au sa kinta dala sala ko tal na ka. Oy ko, mosa nanu civil engineering structural architectural quantitative experience you have at the Kiribol. Iko sartu bila katal mo. Ata bang ko. Na nito professor. Iko sadur talong ko. Sartu bila katal mo DB mo sa pakasala talang abirto. Asian Development Bank. Go na nugo ka chikis yanday. Pamadala chiko, pamadala. Au yang boleh kanta chiko sing kuah. Au wa mi bina katakan chiko mo banjini ching taka ching ngo la kai la kapala kalo ko samai rawani ndundu kina mo tuke bu. Tu ko chaka bikem ni pila ka kalu. Ni se soli juga ni dengan pula. Wike muni nono kita kan so dia di cukai ke. So sa suka se cukai lama se cukai mitai. Au satu ko longo au satu ko tu ko cukai untuk mudi kalau cukai pangil singa dindai. Na buno cukai longo ri wa cukai kina ngo royau. Ke tu ko noi ko ndo elawa. Una kiana bete da que ni lutu somos arrenga na ndo elawa. Ra que de ver que la.
Chico bango na kabun rabi se ui rata la boile lai. Awe wa rata. Vi ke muni no ke toka soje. Ken do chico ke. Wa talanga ki be kimner chico ke soi ke. Ebe tempo chico bango na bana utukul rongo. Wa pa garau chico. Gangaroni. Garra mandar kalu kana jin. Bale tanan tampura patongango. Da wi ngani lingan tango. Nandang bulay leka sar. Patongan ram. Garra na kalu mandang na alon jina. Au ker sar. Nanu mamanda ni amai mate ko na hukumu. O sengkai tunga baka bitalia, ko sa sulim burtal me kalibari. Sulim burtal ko. Iko siya tumo angara ko bukitunga. Ko kami pinakataka chiko na matakan na kami singan din dai. Ko kami pinakataka chiko, mbuli ke muli chiko, sirata chiko ng bula, ko kami pinakataka chiko. To bole manda ni chisungo. Den do na singa, ni sember ni yado may na singa. Yan ang kay keli mata mo do na minibus. Yan ang kay tukon mo ang minibus. May na boy duro. Au no kay ponte ni karon minibus, waray. Minibus ko, ponto kino libur tudo ko. Ela spechu nganda ni demi dami bali ko tala na expression. Ngo se ke nangona. Sige ni bulong. Kemuni no kitokani. Kemuni na borong chiko mai. Kemuni na no kitokani ko soje o ker. Ni to wala manda mai ng bulong sa to ko chungo. Da sanga menda bakan di taka. Non da chikina lo malangi. Cheri sile mi bo. Oro malangi bo menda rawata. Rawata le se uni bakan ber taka chiko na bekang. Nigay may na may to polea. Yan duangan ng ulag ka reta ka ka babiyo na kalubi na kongo. Era singa din dai. Ara usa ka usa tu nga usa pa madala chiko. Usa pa madala. Tu si chong wala sombo na nito chiko ka chiko leadership conference na nito nungu vale. Ka chiko kina. Usa ngole usa tu telbi ranjini. Ara pa sa ko tumo na bek po. Hiyo ngole ni tu na matal morto bola. Na lepta po ko televi. Go tortale nendo ko rono dur wala ngo pata kana bek po. Go senre ke wabo jingango. Karo tayo sa sarong termo mas batik to tubina kata jikon to worship center min don kan laptop pa sangay tiga buci ko na new creation. Yo wa bibina kata kacir ko to wala manda kemni na kangu. Ya lonjina manda no ngarabi ko ya. Loyal manda ngarabi ko ya na lonjina. O wa bibina kata kacir ko ngone bina ko ngoni rono mo tuwake. O pagari ta kacir ngana bina kan ikalungo. O ndong kina mo tu mo kan jina ta kan bongi sengan tayo. Bakali siyo ko ba na langi na rokobi na dedere kina to kai. So wale wana turanga na kabini sikani kuwa daronga de chikon na tukunalo me buando na turanga daga baka consultant emeni bangara daga na bono epi ko tikina na kalau ye into na kala daba na kalau ena kabini sikani kuwa na turanga ngo nona mbula kani bolo tambo ni nona na ngona e vale ni kalau me daba na ngona so tabe kina bosi ni kalau wisau kina mbula mai tukunalo tukana kabini sikani dindai ento na bekansi e kadi tolo malangi na kabini kuwa sama tutu na were lewelele nga ko rarla ko berle ko tamai tarto pita bangara tal tunga na kenisau turanga kito sa ambitango kito sa memori na dambe na kenisau mebakano na taro ka ko chisu pita sa kanindo embita na balitamana no nangele na weka na memori ame sa kenisau ngau na mbulango ya memori na mbula ta mundu ya kabani sa kanikuwa buku sarbe katoko samu ke kabi kwa yang ikia no mubaka madala no mubesu mona mbaleta na bisa na kaitu ko win souls to Jesus at any cost ya kabani sa kanikuwa paso sobale mo na turanga na kabani kuwa surat saratiko na ikatolo ni tukunyalo randini talangase saini milibuli dabuto mena korona kanadhangi ena tiginon reketi na sono madhuata pagawati bital talangase api sa ibuli ruto ni soli daga baka manager media operation ena HQ kabinga rabitiko baka talangase ena moni kosozon bita bata na lingatan da kinda baka tiko katolo tukunyalo randini talangase million na kabini kuwa same tulsang buluka diwa ichaba muni bakata kilabe nungu yoti kena bakara nungu ngona sesa bakebe mukila kinu tamata mate rara oba bini bina kita kena turang na kabini kuono no loloma kena nona yalondina babina kata kena yalo tambuni turang ke sengana kelo pamboto sin mendur ke nasi bina keni kuwa kotor talanga ngonu bina kongo mundur ko babina kata kena matu bali belitaki bulinga silebu randini silebu kerto ngone wabina katakana numdo umbulan singi bina kini ko na bibambauti roni mo induri kina na platform do bunon rata kama he roni mo induri ni ko mo wase na kalebu kena kabina kaida kabati ko na kalau kina nungumbula wakatal nga kina nungubu wale yo maro takana kalau na singi bina kini ko singi kila mote ko bubadaba
na nungu tukuni alo ni singi bina kini kuwa meleta ni kalau kenda bengaraba ni ko kalau ya londina ni singi bina kini kuwa yo babi ni bina katakana kalau beleta yo bamba utaunto na maramo wakambulai mai na be matele lebu ketenga yo sando don me pakatala kata kinungu mbula na kalau ya londina ngongai wakambule yo mai kaya na buna na ngauna kaya ndo kay kinimo tukuni alo na senga ni soro mo tukuna tiko na binaka ni turang ngai rawangan ng bula na ngono yo mai lako bakandono kinalo manimbengo yo wakambuto maruroi wanono biyo na turanga maruroi yo mai merda pa menikua beleta ni nonda kalau sarui kalau ya londina yo babi na binaka taka na turanga na singi binaka ni kuwa na be baru tak itu kina nunggu bula bukatal nga kina nunggu bubali kero full time roro na takasakango hindi na keda na tukuni ala ramay kaya, hindi na keda irando lead. Hindi na keda na was ni kalau kenda rongo da kenda tikon dono na banuan dono. Bela to yo bambo to kawa senga ni tigo ke nugumbula sa seng. Sa senga ni unanduri tuwe na kabina ka ni singin kuwa. Yo babi na binakataka na kalau na singi binakentay. Be bagarutakin singi binakini kuwa. Au senga bakunto ni tanranin do ng ono ng butuki sirele na bakunto do ng gospel ena singi binakentay so ng ono kenta beda so ng ono kenta bita bakada so ng ono kenta kabang amirawa iya kenta senga bag we realize ni gospel ngango e baka bulana non to bulay be bakaruta ke kauti kenta na be banu e bakaruta ka nakakanin dilan tebeli be bakaruta ke verna lubenda be bakaruta ke non to matu bale menta kunim beda belta na gospel so lewe na singi binakini kuha yo babi na binakata na turangan singi bina kende ndai au betu kunia lo takan singi bina kene kona lo mani mado sawoti ke to le bunango na ke to bimbi utunga ke talangas ke ro full time ro na lo mani sungu lot yo bag bina katakan ni may be to nango ne lo bengarabi ena HQ lo betane lingango yo ron me introduce takitu ni kuwa boda kata katu na HQ do to konongo position ni manindia senga nongo buku senga ni nongo bulim lete daba koso ena singi bina kende ndai yo sengone sar na singi bina kene ko embelete ni kolongo ko to mika na ka embedi na to mika na ka embilingi gebe may tulira kamera ni baka yang taka yo ron ni may bengarabi to na media na singi bina kene ko ena kau HQ staff na singi bina kene ndai kombo may randin talangkas tunga talanga na singi bina kene ko what honor me kenda may bengarabi tu ni kenda kila daba leka kedenga but na kalongo ke do banga taki kenda na singi bina kene ko yo ba bina kataka na kalolo mani mado sa hoti ke tondo bimbi ubakal lebu nangaw naman da ngayo duru kini belimbula lo mani rona mado sa hoti eu kilo yo tiko bimbi tiko nangaw na hoti kina na dona nungu tu mati sa hoti eu bakila be au ni bleta ni lorena sis na nungu kato ni ngone au sakila au singindra ni balu benitale ena kalonga blessed ki au stile talwe dona opportunity mo kuni takatali kinin dona luwe kirau ena singi bina kini ko ba bina takana kalom bleta na masuya bleta na masu na vibe dona masu na taleboni ba kambule yau e viso takabando nungu katinungone resto taka au sak be kai be nangono la ko ni kini belimbula ni ba congratulation maruto na scan room la taw wakilangan na mosi kondo ya do biau ang gana no manina lesubio talmai blata ni kalo sa pambula yo to ko be ba kote matani long ni ko choba rafa na kalondo be ba kambula singin rani lastiki ken kai be yo kondo scan congratulations iko sab 3 months pregnant you have a baby au babi nakataka na kalo be ba kote tiko be ko tikondono ni yo tikondono na bonondo ena singi bina kini kuha nangono la ko mekina babi ne bina kataka na kalo gedo be ndo na tuma to ko kini belimbula sabarula ko to talanga si malako na be balu tutaki yo kilan kenda tu mati kenda nangan reba na support mena nonto bubali yo ke to sal mata tu be ke to na be mbium latangay barumbu ka may sando ka to lewa Dedi, ik sabar lako. Iko nang gailes mena Sunday, kentong geso tangan na Sunday. Ik sando lako saranga. Praise the Lord. Yo babi na kataka na lako ya. Ya zaka ni kalo na singi bina kendindai. Au tu bali mula kito vital tala vita maninando na ruangan nandol. Ni singi bina kenda yo tu bali mula ka iko lako ngaka ko biyaw na singa tambu. Randini ke sa singa ni lako tala mani sing moniti. Kema na baba ruta kanung isulu. Meu sana lako na bibalo te kandon. Orongan ngon meruti ke balki robital no taxar mendua kongone beo me barre dirau bila total ngas dala ko na sengan rongan ni taon kan kelo na sing na kinu ko ka kunila ka tekiau kunila ka tekiro ngone ko da kabanga na da kan turang ka ko praise the Lord ke to bital tala men sing tambu ndonga na bulu subtoro ko to kan ke ika ba boil roko to kan no kola ke tal talangasi
Rusulebe undono runondo lo kabe ko sinrin beleta ukila na siente tikube koko na sengan na sulebe ya beleta ni okondole buleki nambatiri na kabaya sando tunungu wakasama na lako na yao na bono na lako kinesawa itu na karto na leva kaya ngataka au kanga be kwa kautang kunilanga take yung isolanga mendo na $2 mambubuliekina na sobuni silike na Colgate. Praise the Lord. Baleta ni daka ni kalo daka sule na kalongonga yalondina ena singi bine kini kuwa ko beberu take na besinga ena besinga au vingama na text ngi senga chikwe na telefoni deksa ka no ko ni text ka bero na belutaki me masula ki maindo anga na bai ba kila beau na kalo be bambula i balimbula na singi bine kini kuwa ko tiyo ngai ki amo res mule blata sana ngau na kenda ngule daba no na elondin do tolo no ngule daba no na elondin na turang weekend do no mente tiki ke mente reni bana no mani ko kalo elondin sono ngona kenda ndo umbeda kenda rendin tal ko tikungo e ko reni rendin tal ngase bakati keu kenda rurani babu na lenga na non ndarubu vale bletani ramusita na watinda na daka ni turanga kenda ngendo babo sa bose ko sing rombe kan di barita ka sono ngona na elo me kaya balato ya ndo baya ni sono ngona Santo na numero na lubengo na numaniawa na wikang kitutunga. Ang dobe kaya nung ganda urerim blato kilani na yang na dagadagan turang. Na ilong ganda kabe o kongo na numatuni ruan na luwena. Yang bata na kalongo e rain ganda kabe orang din kasi alam to na singo sa tarong ko anti ray. Kundo yalo binaka bada mamlata undo sangami yalo binaka. Usando sangan renre sangami yalo binaka kabe yau binakatamo blesta kimo yalo binaka bada. O wabi na binakita na kalaunin daw biwasi o kagay kaukoy. Nangauna sarangay kundo bedaki na nalamungur na teboro. Binaka na elomo, binaka na ngauna kedanga. Ke manidanga iba kasamataka. Ke binaka na elomo na dhani situation ko lako druma. Sanganga mi binaka na elomo lita na kalona ngay bless ta kiko. What good will it bring kedha na elomo, binaka na elomo. Okay, mbele tambekere antira ni sa rimara maleka leka lebu nangundo totolo na elomo. Goringo na strip ta katiko na mo blessing mili besa uta ka na mo bula. Au babi ni binakata na klauso na kalalay ba ang gundo sangana nung guingu. May binaka na elongu kay rerita mo na situation sa renre. May binaka nga na elongu kaya tumbal may binaka na elongu. Beta na po sa ando kabe no watingong endo torto nga ba mandamil tinyo ko watingong ni kuwa be challenge ta klondo bulakan dam ni kuwa. Kay ko rendini talanga so rendini. Siong rendini ngas ni lotu. May binaka na elonda menda sapota kana kadini turang aber na watinda. Baleta na no na bebaro te kinakalawitik ko lamanggo. Nangono ko bilo manita kinadakadakan turang. Lamani madaw kita sabi imbiyo utumay. Nangono la ko may kinahaus ko pinabarumbo ko ka turang aw na la ko masumas. Aw na la ko masumas kito while waiting for one explosion tiko na zone rutong kay tune in tiko. Live sarti ko may asawa. Kito sarti ko la ko nga parumbo ka kitong replay ta kana to city. And ambang ni to city kitong kay sar. Chaki may milak sar si wall. Nangula ko ikaw le mas tunga ni babi ni binakaturang nga binakabalebu. Ni kitong do bimbiw ni Reyda. Sing ni kitong bimbiw ng total na kanom ni Zakazaka nga. Ang kaila ka ni Sakay biyaw rendin tal nga si. O tal nga si pati kaya para marumbol ya. Na mundo waro emengo non to zone rosta. Rosta mikemdo. Mikento benga rabi ba na talibunaw ko na preach na sino. Okay, praise the Lord. Amen. Au na no mander to kach ko may ro ka may kento talibunaw na sino rendini. Okay, ndo no ba binaka. Blata mekentong nang gethakadak sengo ke mundo bubale rombole na vitamani. Okay, praise the Lord. Neto itengori. Kilando ando nga nakalo na singibina kinikuha na praise the Lord ya. Keto abital na ruan ng dola na kalo rayda tu. Singibina kinikuha ando na blessing lele la ko may balimbula. Ala ko may bale. Kero bital ng kital nga si marubimbi ukaw ko ya. Iko taranga ngong na numa may kong gebuli akin na talibuno. Daka ba binakay? Beta na nga nakeken do bewa sikin do ka tal nga si. Iko daka na talibuno daka ba binaka. Wakasar nga ni ko daka nila ko monga selebu. May talibuno kaya kita no grab ta kana opportunity. May daka ba binaka. Kaya tal nga si dabas yo. Tal nga si ni rotalayan ni lako ni bat kene lumu. Na singibina kini kuwak. Labo nga yaong gemitarato kaya ni. Au satu tumbimbi bangoro tu na lubengu so nang unanda beka niya so na kabinaka. Dua anak kana amazing part ni kalongon indaw ka to rin nga sila niya lo tambuti ko ike. Nasingi binakini ko wabi ni binakataka na kalong. Malu menengong gustanga kita nguntim bisket mbete kita vital talangana. Wo kita bisket ambil tu ko botalangasi.
Ketungun timis ketene singa usaka isturang obe keniendo na kabinaka. Nangone ngir mekino talanga singe ka koya. Entonga na kaya mai ka koya rendini bobulia mana endona ka. Osanggar endona buliendo na to supta ka membuka nikina. Sangelis mebelim bulan na numero talanga nangone mduka niendo na kabinaka. Esini robe yang belato sekila barawai miketo na buleki na talibunau. Au binaka temedaka babinaka. Merai menezon miketo example hindi na nga nikito full time. Miketo do barita ka ni Rauka na belutaki full time kuni full time waste time. Niya sa full time barita ki binaka. Au kayo na kaluturangan na boli. Kamo ka keto sa plan ngayon para mandulaw tunong gusto na. Ice cream mo na naman na ice cream. Me 4.5 litang betemikalebu. O kwetu kuna na ice cream sing nikilo ko nikinisa o kandon lubeng ena ice cream ena boli todo ko o babi ni binakita na kalo na ngono traki nila bo o be boliendo na kanga sa sinira o be umlto sama kasamta kana kanikalo ni urayda man nganila uti gawe ko kila kena boli na ice cream na be shot to kabalilay yang beleta ni kalo ya londina ni ko dizata ko da kab na binak na daga daga turang yo tu may bali singa ba tasar nga ripe mekin ko telefoni ko me be telefoni kero be au sanga matenga ni kana ngonet on kin ngu talbodo da kamna baba au senta ka sarndo na message wana global director mo barita ka nga ni santo na ngu talboni sa repesa set au sarani baba tale na kena tutulungan nila ko yani ko ya ndo ka ni kalo elo tambo etiko ke sono ngono sando rere meleta ando la ko tu lo menibale na lo menibale belu take undo rere ando zoir bango ni ubia ka ndo naka au na masumbe ka bali maseba ono monge ndo la ben ngusungu mutarong ambel tau kila saber ni zabuka na kau tarong tu ban yang gitu kinadala tanaka ka ngau ubia ka yani kau ko ni wili kay nungu ngaboka sono usa ka wili turang sa kuanga ni baka sama na sibi na kini kuha yo ba be na katakana kalo dala mandangan itu maten dal ni baka na soup na nero betal no man nga babuti ni rongoda na kalo sa sinra ni mga takanila mga ikamo ko na text ay kay nga may congratulations ka ko ba na katakani sa ambula pinakabale mga ikamo ko na mo empesa namba au kerangan na mo namba ni empesa to be ba ko tiken na empesa eranin total na kay ba ko mekina me sa umbe ni Richard sen on rela no kamo ko me sa ni ke mundo ba kabi ni ba ko menela boya kireme na nungu namba ni empesa double tak na ilabo marreti ko imbelata na talibunahu na singi binakin ko ka ko ngo misaw nga ni kem do ba kabi ko bat kiro nangone nangono me waseti kinoko ko sing nikila au babi ni mina ko la ko main sa wasele so ko be au akayo karandin nga sila mo kila mandana ni baruti ka puna lotung nga mesa wang kamo ko be au me ukanian na kami naggaising ni ramat kitumbole tu na talibunahu praise the Lord nakaloma na ngay wili ka ngay double taka nangono ko dizaki na madakaba babinaka na daka-dakan turam daw kay beyaw mau yalo binaka na singi binakin kuha au babi na binakataka na kalaw na singi binakin day au ndurito imurikya baro mola ko tikametu kunyalo dari mana nunggu bebe kebe wili kana bebe na kalongo kalo yalundina ni kuwa ya babi ni binakataka na turanga wendo na maramondo kaya lebunga nangono tumbal nangono manango tumati kinikirondo tumbal matiki talangase la lebu ni lutu ni angongo ndo baba au baba nda kuna praise the Lord tumbal kata-kata ni singa nol belong ndobu nangono baba kinasando kata-kata ni singa kero lako mangui kapital ngase kau kusa dina ker baba yau keseng ona dhimba ke kau tumbal tiko na kalo rediko malata ni lela kabe ko ikuna ba mati au sando wa tumbal tunga baba yau sa sinren tumbal angendo baba angendo nguskaf papa na numa ndo umbi sa umbi baru kin no lungu kabe ko kamo kabe umbi na lumerin na numne ko lubengu matani baba yau tu ngun sala umbi na lungu ngendo baba tu kero zambe sir ngoni sir kino kabe ko mitora uren tumbal di zambe nga baba yau au baba na kita kalau be pas stop kita ngai ko kay lambasa kero sa modeo tikina au dengu kina modeo tumbale Wilong ndobu ndo kabe ko liuya ni usanda wilong ndobu ngo ndona ke ndobu ndabu tu praise the Lord na kalo reida na tumbale ke de meya au may tumbale tal tu monikoso kila risu basindo tumbale au ngano tumbale ke nge bango tal kaso be ba fen city ko na bondo ko do tumbale tu ngame no mundo melambasa
Au babi nakatag nakalomba na tumbale hangay babu kadiyaw. Babu kadiyaw bando Israeli. Kau te oles tal mai be bakarote kena besinga ni warula ko mai usinga ni kila mo babi ne bina kabadaba. No nakalo ya Londina. Kada rima da kebendo na baba. Que me ve que roba betini. Ni to bubale blessed que kemro nandona moto ka. Moto banga me meyanga. Ena da kada kanituraga. Au singa ni kilama ulandi mo maroi muri. Sini kilama mo da kababada bro nungu babi ni binaka. Gika me ve wendo na boss. Bundungaro na nelo mendo binaka betana kalondo bebe blessed tak. Garo na nangusumu garo na nelo. Nomo bakana na no betana ranita roba na blessing ni turanga ya ubandi nanti nataka. Sa mema ubaga bine binaka takana bubale. Binaka bale bunin rondo rongo da nelo tambu. No kai weekend menda busota menda Londina. Menda maindina tanada lalo ko takabati ko blito ko ena be barutak. Nangono wili tuki nong ganto pa na numaleso na humbi pa na skafa o pa na numaleso na dabo na bus stop. Au pa na numaleso na bunitoy bunindobo. Au pa na numana tumbalike na kalongo esoma mata na boto meiko. Nangono ko kilaki na ningona thaka ni kalo. Nasige binaka ni ko kale mo na babi ni binako. Sige binaka tinda isa mem binakabale na bubale. Namdondo rongo na lo tambu ni kalo. Ikilangan na turangan na singi binakita na bitala no. Rey na lista o shock baleta wala to na nung list ni unda wala to sa nanguna. Au kilo kental ngando ba so nanguna pakanta to sinwe pambau tatiko hallelujah. Unto rey na moto ka unga to kahuta mani list le praise the Lord. Geto ka mo directa ndo na buno bola ki dum list. Imuring ge bola ki no mo job ko mo dakaba. Mo achieve ta kana list ya praise the Lord. Au sa geto bola to na V station. Nung job ke dabi matakilelaw nung geto lipa bola. Au cha unga do tiktak nga po. Turangan to nung pat ni job ngo. Nung job ngo nge na numana kaya. Ni kuha ni da kabana kalawe mureo sing ni kilamo babi ni binakabada mo. Ito ni kalo ya Londina. E na sing binakabe challenge da kinendo nambula. Kanda na randini na sing binakani ko nandam ito. Kera full time au sing ni baka sa matakaba. Ndo na singaw na tukunela takanong gumotoka. Kabe o talanggasin ndo na singaw na tukunela takanong gumotoka. Au na tukunela takanong gubale. Ang ndo ready ko ang ndo smile to yani. Ini ko sa ber tukunela ko au sa tukunela takayani. Mata ni kaloya Londina. Kaloya Londina na nonda kalo. Na singi binakabe challenge takanong nambula ko randinin dabi ni ko. Ndo binakanelo ndo beterin cancel taka. Na kati ni kalober na watinda ni cancel ta kana daka turang kina no mo babale na no na be blessed kana turang na ngusunda na elonda kay maybe au praise the Lord au kila no todo kana damir kuwa ken da baka na no mendo binaka mo musita na daka turang betana kalo ena kay tondo na lingana me baka do ka be ba kurumita kin sigmina kin kuwa ya ubas ka me nona dedere langi possible ka tekin ndo kai ena ka bin kuwa ipiriu na kinawasitin ni karona tigani roka ni bola tambo ka mundong ibari di chisu bango matua o chisu tega buna so matala mdo bangambota kenta ronga na tukunyalan ndo ronga ni tukunyala tal kasi buli rondo tombale robi bababai umbi no ulun menu miningone nakalongo evanjini jin taka tumai rito melo malange kilatu nakal Londina rona biuchi ni metu kunyala tagit skene kabani skene indai struggle limbula sindoi kila natang limbula rendal ko rumah sindoi kila ya nakalo reda tumai ngi banjin jin takalo malangi bless tiga rauch kondana lori kenta ronga skene tukunyala na kabani skene kuwa kana kalau Samuel nakalo sindore me bagare na tamata reda ngana kai sau ya nakalo sa reda skene kai loma ai sali musabul kando na tigine ono kan bol tambu tare ga mantalo malangi rake bar di buru-buru sombuira takalo loma malangi me bagar kumbo manre no buru-buru me bagani sulu rena mate bakina lewena kana kalau ya nambula sama biau na sakani mundu kena nogel ndo na sakani tagali baka soba na turanga na kabani skini kuwa lulu be ko taga samu ga kabeto samu rerivina ka biona matamu ena kabani skini ko ndakinda baka suno rombula na biluta ke ronda bet skini kabani kuwa ndo mandanda baka sule bona turanga kinda baka suno nambulang kasilebu dini kasilebu ena kabani skini kuwa surat na tombol na mata sere tuno mananga bikanda ital tali sere nda tuve ga batikeda na kabani skini ndai maro taga mena mungarabi kalo na kabani kuwa Israeli, Miriamo kaina Timbereli, Nawadua mama samutukana, Tochiam sana kala kamana. Hermeke maina Israeli, Miriamo kaina Timbereli, Nawadua mama
Give a mighty hand clap to the Lord. We have to pray for a few things. Number one is the sound system for Wainimbuku Zone. You can see there's a double top there, and we have a power M in the middle and the mixer right on top. And there's some, I think it's a mic right at the top. So let us pray, and we thank the senior pastor of Wainibula under the leadership, of Wainimbuku under the leadership of Taltalangase, Ron Batikawai, and Radin Taltalangase, Lisa Batikawai. 2 Sound King speakers, 1 Bridge up mixer, 1 Sound King amplifier, sound system cables, and connection. Let us pray over. Father, in the name of Jesus, we pray over the sound system. We thank you, Father, that it is very much useful for the extension of your kingdom through worship, through praising, and especially through teaching and evangelism. We commit these items to you, Father. Seal and cover with your precious blood.
And we thank you, Father, the anointing will go through this sound system. And the good management for those that look after the sound system. And we thank you, Father God. Every time it's set up in the zone or maybe in the region, we pray, Father God, that brings anointing power, revelation and clarity to those that we listen to. We thank you for the heart of giving, the heart of sending. We thank you, Father, for everything. We commit the zone, we commit the Taltalangas and Rendin Taltalangas and all the leaders. We thank you, Father, for the profound and powerful wisdom of leadership in Wainumbuku. Even though it's just a new zone, we thank you, Father God, that's under leadership that we can trust today. We give you the glory, the honor, and the praises. In Jesus' wonderful name, we pray. Somebody say amen. Pagkasusuman daw na turanga, pagkabinatagin ng bulan ni Taltalangas, Ron yung Batikaway, kay Randin Taltalangas, Lilis ng Batikaway. I mean, they are very new to this zone. And because when we have the blueprint, then we can do the job. When we don't have the equipment, it will be difficult. Kaya na keriyaya wabo gitu nga. Amen. Eh? Wabri minakatakan non rumbula pinapakalibo na velutaki eway ng buko. Praise the Lord. Tolo na motuka, pa na motuka tigongo. This car we were blessed with. Gona nito motuka ba matawale. Bakit eba? Dua tiko may QBS ngo. Ko tiko ilungo ko sol sa solini ko bital talanga sibuli. Kona FL 407. Amen. Matay ni motuka ni Elijah. Matay ni motuka ni Elijah. So Elijah took it and renovate everything, repair everything, and we decide as a family to bless the people that they really help us from those days till today. Amen. Kung motokango sabi so saranga na una. Sabi so kaya saranga sa remove take may na number and do tukina kwendo sol 70 ko sambi na ken registration vow. But sabaru transfer to the Woolies family. Amen. Pagkasusuman na buwan na turanga. Toyota EE776 ha, Toyota Surf. Yan daw motukaya wala itong abi kero kay Elijah. Kero daw bang tawo kalebu, daw bang tawo kalebu na rough road. Kaya sa transfer ta kibital nga chotsi, baka tawo ba kay Randini. Amen. Dinin sa transfer Makawa, ikitungi baka sa matakan ko ni Sember ni Masulaki. Ebi sul-sul ito nga na nito, we just feel that we are overblessed. Kung natin ko, sindo na matawala, sulit ito yung mo to kaaway. Amen. Amen. Kaya malikot ko na ministry ko, iko mo kep sa takarawa na eloy keraw. Mo kep sa takarawa. Na EE776 Toyota Surf karon do bangat kay Elijah do bangat bali na rough road baltaya na kanina kisaranga wang ka chumay na kanadina na FI121 yan ang motokan ni Ufia daw rongo da bagalebu na kena vital no ataki that we have to pay Ufia na pinakataw ko may bultaki may rani bibuki biku ano ng bulo bagawati kero sa manibulya nga sanggay manisol vital talaga ste pati kay Randini ini Rambono. Praise the Lord. Yan ang Nissan Terrano, one of class of Nissan, though very steady on Kona, liberal don't rebatal motoka for Kona maneuvering etiko binagakinaw na Navara, Nissan Navara, Nissan Terrano. Amen. O kaya sinito matagikenda na Toyota Camry and the executive car and back in the 90s, 80s and 90s ko talaga kito sa transfer taka we taltalanga se kay Randini Dabetan ni Balu family. So today we will pray over the 4 cars. Praise the Lord. To the new owners and to the new families that we just feel that they assist us and help us so much. Amen. To a level, not only them help us, a lot of you help us, but these families, they've reached a point that, you know, their loyalty and their closeness goes back so many years ago.
especially for this mission, talgas chochi, mission mai, talgas te mission, talgas wuli or to a mission kede. Amen. And we feel that we have to bless them. Amen. Habaro masula kina singa vinakanikua. Hallelujah. Una agunduri tukina and singa vinakanikua. Masula kamay na motukango. Father, in the name of Jesus, we pray over the vehicle that is been handed over to the faithful servant, to the ministry. We thank you, Father God, that you look after. Thank you, Father God, that you hold all the angels with their sword drawn, will hover all whenever they use them for family use or the zone use or just use in their region, whatever the time that they spend out in the shopping, or the time that they just use it for their family and relatives. We pray, Father God, that the protection of God will be always over the vehicle. Thank you, Father, for blessing our family with the vehicle. We are so blessing to other people around us. And we thank you, Father God, that they will look after, they will manage well, that it will be a source of blessing, and a blessing to their children and blessing to their family. Seal and cover from the top to the bottom, from the front right up to the back. Every electrical, mechanical, and every parts of the vehicle, that you will seal and cover with your precious blood, that the people inside will be safe wherever they are. Any spirit of envy and jealousy, we uproot, we cancel right now in the name of Jesus. For your name to be glorified in this vehicle, we give you the glory, the honor, and the praises to be yours and yours alone. In Jesus' wonderful name we pray, and somebody say amen. Somebody shout amen. Pagkasosong nga buwan na turanga. Can take your seat. Amen. Pagkasarami ko ito kasama. Nguna na magkita rin na blessed na gikina. Hallelujah. Sarimi na ka na turanga. Amen. Berangan in the continuity ko na avoid distraction. Hallelujah. Some issues, authority ko na disloyal, yado ti ko na disloyal. Yado ti ko so nangone huni lotu na disloyal. Amen, eh? Do na disloyal, do na issues ngo, nito ni tal nga sila, ibunaw tu, runa no nambogi, and do na ministry. Amen. Do na ministry, ibunaw tu kina, without letting the leaders, amen. Sa nga lang do talaga ni taltala. Laman nilot. Amen. This is the highest level of what we call disloyal. Amen. Kaya kaya soya ka. Para bagi mami na garabikalo. Yeah, free ng garabikalo. But when it comes to church, there's a discipline in the church. Amen. Yeah. Wano ni daga kaya baka hindu daga tiko nama and finance do daga tiko na HR oro sini tutunga ro biso taka sonaka membalata na non ro department tiko na non ro bilutaki endo na head of finance endo na head of HR until their head agree, because the chief executive agree. Sangan hindu daga babitalia ana kakarondo kay tiko and napakabura-bura ndo na kanon the respect ka na rules, regulation and the protocol. But in the church, kaya daw, indo na lang kalimu ko na ito na, siya nakalo ito ko na ngalala, siya nga, ngalala nga mong garakalu, yan dun doa. But when you are in a church, amen, yan ang highest level of disloyal. Siya nga nikila ng roy taltalangasi. Siya nga nikila, oro chuga ng doon na so. Siya nga nikila ito ng roy taltalangasi. Naroon mo ito, ito na, ayun doon na outreach. Amen. Amen. Nambogi nga sa kaya kamay na kina-report ninto yung unauti ko. O tiyan na, tagadantura mo na, doon tayo na zone. Sa katantungan ni kailangan ni tal-tal niya, kasi ni zone niya. Amen. Ngayon siya ngay kirim, nabawar ka. Suka ni Bangalore. Kaya siya na nabuwa-ruwa. O kaya na area ke. Kaya new Methodist, kaya tiko na area nabuwa-ruwa. We always have the courtesy that doon to signisudo bega daga kina kena lomay kito na tigo kina kito na loto to bega mamataway na area ni Namborwa na protocol waya esa nga na unity. When we gather unity, those little things. Amen. Amen. Kaya baka wati ko
O sinrote ya. Ya, kaya mali ko mola ko talento na bonua. Entertain te kikina baka Italians. We have a protocol, that's why we divide into zone, we divide into worship center. Kembali worship center pasta o kwenye biya kama ndo na kano na worship center. No na area na kabatiko. Nangaw na nga sa taratal kindo na area ni worship center, me kila na no ni taltalagasi. Semu taltalagasi. Ni kabatiko ndo na kano na zone, na kabaike, ko na nga report tu nga may usada ka mga amen. Iya kaya sa include talendo tal na zone. Sa banggo orang nama youth, doon mo item. Error ni Rabbi Suriti ba orang na youth, error ni Rabbi kilay tu. Hallelujah. Yesin raw, balaba din na zone. Kembali ruan na talangasi, ruan na head samba si kay ka. Orang na ruan na head ya, hindi ko na non raw head. Those little protocols that we need to clarify, balta na crossing on bango, and do bagabuna na ayapalati ni song-songolotu. Amen. We prefer that you go to church. The members to go to church as close as possible. Pagabunga kay tiko so na pagkatanga na English zone. Amen. So talaga na cases yado so na stand-alone cases that when we intervene and maybe we can give some leeway, but most probably na kenay na kindi na iko lay lotunga na buno bole kan dondo kinibiko may pagaraw-rawataki. Amen. So these are signs of disloyalty to the very high sarangana disloyal donital tala kasi o klasa klati gorto na obusia klasi ko tal talaga say klatal tunga ni tal talaga si ni zone mo. Amen. Mengay oti nga may dakasar tundo na lanswata. Ito sinikla na lansa ni bitan ng bugsaot. Behind the back of his senior pastor, kolebuno tel tundo ni sungsulut. We kero sa sangan ya entetinda. Ane bugubugin tamatalo kita. We don't want that kind of people to lead here. Rather they can come and become just a member, but not a leader. Balta kero simina kata me spread na sungulutu. Tamate bilali say you don't really know their motives. Amen. Praise the Lord. Ningon ndo vakatukin na teaching ni disloyalty na numusartiko. Gondo na kena example. Vakatiko sa kayo tisarang ang disloyalty. Na distraction na kayo tiyo nga na madaw sa uti. Kembali bakatara na kalo melagot ko na science. Kembali oti ko na distraction dotal magan lesson ni. Lesson talim bagan na loyalty. Dotal na lesson ni. Why loyalty? The stages of loyalty. The bad assistance. The good assistance. Elebuti ko na lesson ni disloyalty. Pabi ni nakabiraw na taltalangase. Karaw report na kamay na karaw rida na mong inioti na Curious 10. Amen. And it was good because today we have our phone. We can snapshot. Hallelujah. It's evidence. Amen. Praise the Lord. Hukibi ko to kay samu gay kami ko sa CBS rangan sa kanindina. Dotal na issue o mention tagapagalilin na Noah. Amen. Ni satu betul mai kendo ni talaga sa may ridi kerao membalatin do na worship center kakita satu betul bayani mi kotal ni tabi ni baba ko sumera lewan non tala. Amen. Iku silawan mo tal gori na tal ba committee na tu na board members urabi baske nga no tal baske waktu juga berangga silut not in New Methodist kero lewani kaya sabi tal no tal nga we agree sa recommend ko endo committee pagalebu endo binaka. Hallelujah. Kaya sa abandon niya saranga through their recommendation tal nga sa naron abandon ni kina. If you have any problems, we are always open to come and see us. But don't go against the leadership. Amen. E so kay resindo buli. Amen. Porque so resindo buli. Tamate koto, tamate bakase bula. Tamate paralasi, tamate mate. And yet people still have the guts. Amen. Mer defy takatiko nga nakanikalo. Saan ba kaniya do sorry? Saan ba kaniya do sorry?
Yun ang una saya kina. I'll tell you a story on Sunday. I visited a senior pastor, ex. Ito ka patalangan doon ka. Siya man nga ni materawa siya, may mata. Namata sa siya nga. Hallelujah. May pamatari. O ito, nangono ko lang ko kina, namudakata ka nga, libunuta ka ito ni Methodist. Amen. Sangka, tapos ka nga ko, kung sabi, nandun na madawa, may mata kami sa nandun na madawa, no nasang man nga ni matarawa. Everything na sili, walilay sa one place. Roni ka mga maluwa, Roni at the same time. Ni sa defy ta kinakani kalo. Sora lang ko, wara ka diko. Amen. Nakalaon daw dhunru mga maluwa, giving us opportunity to change. Amen. Kenda Roni Redales, Roni tumanike. Those that go against, those that ridicule, those that they swear against the ministry in the intention of bring us down. Na levu ni tukunialo. O sa tuluga, iko kila zartunga ni mate na tamata na ngono iko si chukineloma. And you dare. Kila chuko ta ngasi sukani kitula bata. Tal ngasi tsona, o te kital ngasi taufa. O sa sindambe o sa anduri tunga. Amen. Me atho may ngono about 10 years later, about 8 years now, 8 to 9 years now. May atho sarang una sa sarang na matarawa. May mata man nga sa lay. Labit titakin kay biuno loko mata taki. Ato na iko sinimbada. Sindo nang bata tuwi ko. Nung mo against ka na New Methodist. Limutal na kaukaya, isaw na yato ngay ka. Amen. Lolomay tu, bewekani tu, naisema tu. Ni takos ito ko nakaloin doon tani balilay. So when you are called to be a leader here, we are taught so much. Kaya baka buka taki may naibolang ko, na disloyal, kaya buka taki may gana, yung Australia, kaya buka taki may vitime, may soli nga, buka taki leustali. O kaya may soli nga biyo ni ko, leustali mataka, leustali Australia. Balte, kabi ko nelo tamu, may soli biyo, back in 2005. Kaya sabaya na urgency, ni kaya binakata na kalu, sa soli biyo ni bolong ko, kaya vingi tu ilama, endo na onan raw na ilabo ni Australia. Amen. Kembal na kaloy na numatumay o kaya na numatumay na tosongo. Di kila ko kaya na lebo na lakomay na may pagkabi Italia taka. Amen. Amen. Kode me buka taka tumay doi bola may sulangay nandi. He doesn't know where I stay. He just know my name. He arrived at the airport. He just asked security and those immigration officers. There's one pastor in here. His name is Atuvulono. Him and the wife, they were in Australia in the weekend. Oh, it's about only 5 minutes from the airport. Sa taxi, may na airport. The Lord gave me an instruction to give you this book, Disloyalty. Then where are you going from? No, I'm going back to prison. I've come from Ghana to Sydney, from Sydney to Brisbane, and go back to Ghana. Amen. Parongoti ko ko endobi parongoti ko na nero bagay tabi may Meru Christian Center. O sina nero bagay tabi mo sabi ko na kalu. The book of disloyalty be given to this man. You have to fly to Fiji. Peter Taroko ano nang gasiliw. I mean their church members is nearly 1 million in Ghana. Tu naman no to general superintendent. Kaya baka sakabi ko na kalu mo kota. Kota ni bola. Kembali na kalaw na from 2005 ako sa wano na ba tumay na isusulo to. Mengaraw ni mekako ni abalati, mekako ni so mera dhukira ka sa mera talaraka. Amen. Lulu sarbi ko to kasamu, kay kabi ko ni usala ko may lama o iko may biliw taki. Praise the Lord. Sarbi na ka naturang Waka susuman daw kalibuan naturang. Lulu ko to kasamu. Loyalty to the highest authority indicate tagitiko. Tukunitiko. Yeso edurunga mesango, bukatalia sango.
Ni kuwa baka sa mata kababinaka. E sinimbi walit ko na non to announcement. En beauty ko malta na yalo tambe ka chumay na kame batonaki. E vida na kain do batonaki bagalebu. Do na daba. Loyalty do tala daba. Na daba. Que un dorongo de sinda umis. Prayer masu. Alo tambu ka chumay amimbiu. Everything that we put as a church advice and national announcement, gorin na kain bitan altam. Ni sa ka maorin din ko na limunong ko na ndo talaga ako binakata o nawili nga sa ako sarang guri. So everything that was announced erto na kalibagan ba ko erto na tal ngasi sa nga guri na kambita tu lumalangi bita tu guri. Amen. We need to take it very seriously. Kuni excited tanga na po sa nikalu. Nituko na blueprint. Nituko na my television. Oh, today we got gem today. Amen. E bola ka ni bitu sangabulo na unread text. Ningono sa adaba kinan sirigaru ambal na time from 11:30 nga to midday. E bola ka ni bitu sangabulo na text kero sinindo la barawa. Abi mo sula kisala ko tu. Sangay kuni wiliki na goro takos to kamay nang giri sala ko to kamay. Sa tukun ni babi dabi kere ke muni nang giriti umay ke muni sa block takati ko na text line ke baka ni text ngamay sanga telepon ni girita ngona nga lalaki na do may text tangir tu ang telepon. Hallelujah. Sabi apa ka rita takati ko na platform sa pa ka raw takati ko na kalo mena bless ta gibitskina. Gay wasoso tal nga sosya ni ko nandun na home busy schedule. Au sangay masumusungayaw pati kita lang kasi because we found out that the rate of prayer maybe a leruwa si letol zarna. Ni sa letol endo wili ka chumay na text. Leruwa ro sangay bi sibito ka na mas. Na 30 minutes ko baka nga 5 minutes. I tell you. And that's how God is using my television to be a source. Kaya, inspiration mo na nga. May positive to mo na nga na bakasama. Ni rongo to yan yung positive ni kalon na my television. Amen. Kung ito kunit ko na no. Kuni besuki kuni sasol na numuzon. Amen. Tutu mo na nga. Ko biaranga. Ranga tumandiga. Hiya. Kung sabi ya saute mandiga. Bala ba? Na platform ko ay mitagatunah. Tamataratangi na matagali yado na kisi ni visa na application dhaka na interview wasu babalangi na mboi kete na heart attack na kidney na organs kena matagali. Amen. And any words of prayer or any word of God that we use on the television, I mean, it brings uplift people's life. Amen. Kembali ni kalibagiti ko na zone $100 per month. Balta meron ni dito kina. So level na dito baka na television. But from 2016 we agree as a couple. Kitu ndambe pa matawale. Kitu agree taka. We will take it on. Whatever it takes, we will take it on. Amen. Naroon ko na CEO ni My TV ni sa sol tuwi ka na to ni karon ni channel. Sa approve ka na to. Amen. Hallelujah. Tunataka pakadama, kimbalan, equipment, o siyabat na staff. So we need a lot of prayer. That God is using this church for the last days revival. The last days awakening. Kento bibayan reti ko. Karo sa takinan doon na minista, tal-tala, binakapakalepo na kando na kapati ko. Kaya viralo nilo to sa totok. I mean, these are the people they sit in Parliament. Ito ko na talo doon na assistant minsa, tal-tala daw pasirewanga, sa totok na kando na kapa, aulo to kabito. O sa daw maro ta kapakalepo. Sinindo na singay dengo. You are very consistent in what you're doing. So God is using this platform. And when you are here, remember God called you to be a leader in this ministry. Yaki ko sabi a leader, o kere mo barorong may. Amen. Ngayon naman dangan ko, sa approve may na FECA every Wednesday,
LTA every Wednesday, fisheries every Tuesday. Ahora tell do nat vai ba na kami ni kwa randini sukani sa approve may non to CEO may na TLTB. Ayo. Kode lebo itabi gina. Kode koiko. Sinibina katsika na lay 1+1 kina 2 times stable. Ya nabula kataka chiko kina nabuli. Kusana lawani ko lay buli birabuli. Kembala muelo tambu me chiko sarida ke. Sanga talindo abu kuni kuna lawani suara ndambi tu ya masters. Suara kapa chiko nonra doketa. Suara double tu na nonra koroi. Nonra posupa palangi chiko sarida ke. Konge logo ini ko iko na numu kakamba sumbasu kina kakasura. Kusana ngandreba bagalebu na alo tambu me. Membiti ko bagabinaka. Amen. Because the Lord already placed in my heart that we will be used from Monday to Friday in business houses. But I don't tell the platform to the Vivikina. Amen. Amen. Buki sarbi ko to kasam. Kami ko oy ko mo tatake na no mo stokin sarui. Siara chika. Wala ka sar mo tukunen do akaes kasaka. Amen. Au sa kapital ka sosya. Hallelujah. Ni sana tandola maingo. Klau ko dia may barongo o CEO ura director may barongo. Kuni ko lay tono kan raw ko iga. Ko lawan ni ka full pack sar tungan no muli bagitabi. Kembali nang andre bikin ala ko while wailing sea all. When you are coming there, you are full packed with the Holy Spirit. Ni ko baka madala tumandanga. Iko sa military lesson. Ko sa baka madala tumandanga. They are convinced because of the power. We just need a willing heart. Amen. Sana senga kina na full time, waste time. Amen. Mekako ni urtungi la ko tal suma kurtua daka. Mertungi mi support kikinda tutal tu na ken nondu daka. Nondu daka. Ako na sinro ko ke sa ruto man nga ko Wednesday. Sa ketibo nga ko na LTA. Sa ontel maingo orto na feka. Orto ngil sa nga may vital ka sosya. Orto rongo nga to ni metes resabi ka. Sa tol roda sa tolo ti tu susulo te ka Bible study ko na organization ko. Organization level. Sa toloti. When they heard about New Methodist want to come in, the person that organized all the three called Talga Sosya. You people can come in. People here are talking about you. Tu kau ko nila kwa ni. Tu gila ko tu ni toning gamea. Non tu itau kuku lebu, non tu rete lebu, riribinaka. Utsinda tu lebu. Tu gila tu ngana stage. We must deliver. Baltaya sini no mule ko la, enero level sala ko ya. Kembal tamata ke de tal nga si ko tikuni ko tal nga si ba ko tal nga ko tikuni ko full time tiko daga tagi ko. God will identify you wherever you are to be part of the team. Mena rosta taki na be mada. Amen. So sa sanga wala nga ni while waiting sa sanga wala nga ni lako na bibalo taki na tukuni alo. Now we are going to the enemy's camp. We are going to the Romans. Praise the Lord. Mai, baka susubuan na turay. Gona kaya na bukei ko, mo baka rawin na katu. No distraction. Can we just go through? Hallelujah. 1 Kings chapter 13, 15 to 24. Gali baka wili ka na lesson ningo. Hallelujah. 7 distraction a leader should avoid. The tarauti na madaw saoti, a leader should avoid distraction that come from people who have not heard from God the way He has. Amen. Kau ko ni ko muri wali tunga. Ko tunga na dislo ya tal nga siya bat kay tal ya roli mo itabi ya. Muri wali raw biya lombonga. Amen. Amen. Ko ni ko muri wali tunga endo aka wala nga bagayango o emotion. No. You must know where to turn to. You must know the right fellowship. You must know your right leader. When Joshua said in Joshua chapter 5, he said, when the priests that carry the Ark of Covenant move, Israelites, you follow them. Because these priests, when they stand on the river Jordan, there will be a
miracle happen. Kemuni na Israel ni saredira ng bete razola na kato ni bialalati murira. Baltorongo ni rambutu na tsoritani and a thakatakamana na klo. Amen. You see our life, you see our result, you see our records. Hallelujah. And see how we always mention the Holy Spirit. Kaya baka kung uli na bakede na nero umbula ni Belutaki. Ngayon na numatuko nga na nero ndo baka liuda na yalo tambu. Ninduan na leader baka liuda tiko na yalo tambu. That's the right leader. Amen. Amen. The law to sa custom sa tradition to ni New Methodist. We welcome you in Jesus' name. Amen. Sabor lewati, lapit talalinga. Yana nero acknowledge tagatu. He's been with us for such a long time and he never failed even once. We fail, we fall, we flop, we crawl. But the Holy Spirit never failed our family. That's why for us, it's just easy to keep. The Holy Spirit sa tukang amay, sulian mo tukang ko. Sa ko sana, kung di sulian tuya ba mo tukang. Amen. Kaya ko sa rongo din doon, sulian ba mo tukang, gaya lang may gamay ka. Yan isaka na lo tambo, may bless tagigura, kurto na, torobongo, na dhaka-dhaka, sinindwere na, struggle, posataki. May na time ki mamitigabuki na 2005. Amen. They stood behind us. Most of the time they will not be sitting with the taltalangase. Because out from their taltalangase, they work just like a normal worker. Amen. Amen. Labo na ngona unang dami tiko bateri ni taltalangase. Na ready retungo na hardly they come and sit. Pabo ke utaltalan. Bungori, may dami. They are just a normal worker. Nobody knows that they will be a taltalangase. You only know that they are taltalangase when they take the mic. Kung nabakila na nervosa kina. Kung nabakila na matuan ni nervosa. Nabakila na tikini bol tambu. Amen. Praise the Lord. Do not be distracted by people that they never heard from God. Amen. Another one of people, what are some of the signs? People they don't heard from God. Whatever they do, they fail. Amen. Okay. That's for everybody, not only in the church, also in the secular world. Kiko wakila hindon tamata na kakeda nga ida kapaitana. Kusari babol katsiko bikwa. Meda todo nga tara tayana. Lutu, fail. Awaki kumai. Maybe there's a cursed man walking. Amen. Amen. Doon na taltalangase way back. Ni sa vos abunaw. Kay palangin nga. Na matuwa ni vos sa pakayang kina very enticing. Palilay mo kay kilay ko. Andi na wa sinida karawa. Urador worli tite poki. Na numitsi ko nga ni ralibisi ko. Amen. Lay tholan diw. Oto kwalebi, kwa talindo ala ko ikiri. I mean, we are talking about the teaching time of NCF. So when we are teaching, we've gone through it. Hallelujah. Not only that we go and study the Bible and, okay, let's start a church. No, we went through the machinery. Right from planting, right from the early days of fruits, and it's ripe, and into the machine until you squeeze the best juice out of that fruit. Amen. Kanikaruan tataran madosawati tuana. A leader should avoid distraction that comes by trying to compete. Urendo WCCB. Urendo WCCB go. Niko logo ni bango. Ndo na example. Oh, thank you, Holy Spirit. Okay. Iko logo ni bango. Na sere na meke na ibalabala wakati madosawati. Ndo ni taltalanga siya. Amen. Ndo na towelu. No na mic, kundo mic ondo ba nga tagatiko, ondo ba nga taga na conference sa nanguna sa bitar tarwig na itabi. Amen. Amen. Na picture lo the setup is just like New Methodist.
Amen. Kaya kung narito na disloyal, hindi ko na sa inya. A person disloyal will always try to name their ministry very close to their father's ministry. Praise the Lord. A leader should avoid the distraction that come from trying to compete. This will drag you into all sorts of activities in which you are trying to outdo another ministry. Ningon sa busy kina na focus on your competitors, you forget your goal. Raw sabi, raw VCCB, raw ready to nga, raw sa off-road, raw kailan dero yung balisab. We are here on our focus, win souls to Jesus at any cost. How do we do that? Uplifting Jesus. Exalting Jesus Christ. How can we exalt Jesus Christ? Go out into the open, evangelism. Nikola evangelism, tiko iko labi ti Jisu tiko. Kembali melebu na tukuni Jisu. Jisu nga na tui, Jisu nga na mbola. Weekend ba kena hela talay na hela ni mbola, hela Jisu weekend na tiko, hela bonongo. Au nita ka ni makara sese tukani, na minga rabi na mbongo ni kuwa, wakana kristala. Sa weekend ba kitukani, weekend na tui vale, weekend na tui bonomuto, tutu ni ngoni sala, hela Jisu. Vesuka sar tukana mona ni teboro kina mona ni tamata. Pakanto mulia butagigo, pangangata ka na enremu. Kuni lang suwendo apusi sa lesuman Sicily. Amen. Stand strong and be ready like a lion, ready to fight. Amen. Tarin ko to sa mo, iko apusi siya o take a sec. Amen. Okay, we finished that. Let's go to the other one. A leader should avoid the distraction of phone calls. Amen. Kung phone calls ko sa narambay lebu sa rin ko sa wala nga ni telefon nga ako tagiri. Amen. Sa lang ko na Facebook Amen. Magtanggo na walang go sa Polay Sara about few na listen ko sa Polay Sara Makawa. Amen. Facebook sang guys inding to ngamay about 5 years ago or 3 years ago. So I talked about this last week. The telephone is a modern day distraction that will take you away from the presence of God. Any minister who has not learned to put the telephone in the right place in his life will constantly be distracted from prayer and Bible study. Lago le mas na weling siwol, wang ko tonga mo telefoni. Na numasarangan ni ko barong worship tiko. Mighty man of siya nga iko sa Facebook tiko. Doa baba bibal sa chumay no mukor ko reto ka. Doa singin sudu ndo mbeka kotse uluna. Comment sa tiko iko. Siya nga iko lago baray mo le maso. Distraction na. Ana distraction. Me kunilewang ka tiko ikano mo telefoni. Melewang ka tiko ikano elo mo. Amen. Malagay siya kasando na waste time lebu. 3 hours of waste time. You might as well stay home. Amen. Ni ko sala ko sombo na weling siwol na numati ko nakalo. Kani volta mo na kando sabaw de burabura. E ando ka sabaw di ke. NCF sabaw da ya. Na kando sabaw de burabura sabaw di may lumalangi. Na kando sereke burabura sereke may lumalangi. So when we decided to go to Wailing Siwol on a Friday evening to Saturday morning, ando na agreement kita sa agree kina. Olo malangi sa toko na tuya. Oko imbita no na common seal. We agree, oko imbita no na common seal. Kaya watu ko lo malang ko tayo doon. Amen. Ngari tu mo ko lo malang ko doon. You are there, but you are just full of yourself. You watching this, watching that. Ito kunito nga, pangatangan mo talibon, di ba kabinaka? Now, our telephone we can use. Tiko kina mo bol tambo. Amen. Tiko kina so na worship song, ebuke ko nangona kondo masukina. Amen. Kenda kila. Hallelujah. Ina numo tunga, kako ni paganga tanga me distract tagiko. Praise the Lord. Let us go to the number 4. The distraction of false brethren. False brethren are people who are sent by the enemy to take up your time. Oh. Praise the Lord. If somebody is your friend and this somebody is not assisting you or helping you or urging you for the things of God, then it's a spy or agent from the devil. Pangatakikol ito nga na teboro. Raniwe kamu. Ranu mo friend, ranu mo schoolmates.
The time that should be spent with real sheep is spent on these false sheep that have sucked up all your time and energy. Hallelujah. Salungan niya. Ngayon nakita nga akong bata kung giritsaw. Yang una nga ako puno kung bata niyaw. Amen. Kuntang. Amen. Lebu ni tabi mengarabi. Lebu ni daka medaka. Lebu ni alo merlesu. Numu daka tongana ndritiki mamitiko muri. Praise the Lord. Praise the Lord. Apole kan dolmada usatulu. Apole dolmada mukoto sinla ko usibia lamai. Lebu naka, lebu rawe kangu binaka umula kukina. Hallelujah. Sangka citu be. Ada namba apa konkreta? Nunggu namba. Amen. Buki sarbi koto kasamu, buki buka. Sona we kamu sandon donu ngamu sa wakata buka takana na isema. Sabagan nunruai. Nauna ralanga kino iran mas ngara lang may biko. Gua erta na tumay lo na kiuran na mali. Nguna kena ni bali. Retiko sanango uri serengar besok tu na mona bipa kadadani. Ni ralango may sanango uri serengar boleh kadodo biko. Amen. Dan besarangnya samu berani ko kadi drimba. Hallelujah. Remitor sur tu na mu beg. Garona. En sipi karito ko maya endo tala mate rito ko mayra. Praise the Lord. Praise the Lord. Senga niya to senga ya to. Kabi ko to sa dendo yuko saranga. Kabi ko to sa dendo yuko saranga iro to mayra. Kabi ko ko to ko idake ko yuko to vera. Praise the Lord. Amen. Isari binang nakalo si bebe. Sindaw lang katagi ko rabi so loto na baraka. I don't. This is what I mentioned so many times. I don't really care, and I'm not afraid. I'm not worried about other people, what they say, the negative they say about New Methodist, other churches, other ministries. That's not my worry. My worry is the people behind us. Because the people from outside, I'm facing them. But the people inside, they are behind me. So if anybody to be effective in their attack are the people behind us. That's why from time to time we will turn around. So nangono bukan bangko satu ngai selidi niu. Isaloring selidi satu nama tuka bita sarani bigo. Amen. Because it happened and God allowed that book. That means that's why we know that it's God ordained. From time to time, because that is something that is thriving in all ministries, in all denominations. And that's why the church of God, the denomination of God, is not effective because of the sheep, because of the wolves in sheepskin. Era ready to bagay worship team. Ready to they look like a church elder or a deacon or praise and worship team, but inside the wolf just waiting to kill. That's why we'll be always awake and we'll eliminate any sign. We'll eliminate because our calling, our custodian, and our responsibility is the church that God allow us to lead. Amen. Amen. Buki sarabi ko to kasamo, bebu kenandra, kangabi ko, bebu kenandra. Kunyong modeti ko, bebu kenandra. Any small sign, ke ko tuko na Facebook, hallelujah, tuko na biya undo na taltalangasi. So le siya takango, yes, siya ba undo lore, me siya takana, while waiting for your dinner, ratus ko na leaders training, na while waiting for your lunch, may taoni, na not to carry a stand. Amen. Lai siya takango. Yan na suko to eleven na siya mandangan yung bawo siya. Oh, very dangerous. You are a wolf in sheepskin. Remove the sheepskin.
So you become a sheep. If not, you'll continue to be a wolf hiding. Amen? Winakata mo denga, dani ngay denga ibiko. Ni sa denga iko na kalu. Ya, dota ne vital no ya. On kasi meron may maso, meron may maso, meron ng rakusan, duri kerau, meron ni tadang ya may kerau, kesan. Nono sa nondo kinanalingan ni kalu. Sakago ka, this is my time. Mamawala ko Samuela, mamawala ko na profita. Kisaka na kalu bilay, this is my time. I'll cut you now. Momo ne romas. Amen. Amen. Pag-amen sumay, pag-amen sumay. Let us go to the number 5. O kaji ko na lesson binakabigyan na leaders to make us a strong leader in the church, in our community, in home, and also for those of you leaders that hold position in your workplace. Do you be a supervisor? Do a team leader? Do a man in India? Oh, I tell you, this lesson will be very good to you too. A leader should avoid distraction of carnal leaders and people who are not as committed as he is. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Go ko erando ba murire tu ko ba bura-bura. Sanga no commit. Non radaga na bosa. Amen. Kan dapat talagori. Oh, sambo. Television ko rin hindi nga ba taki ko ya. Lamen may sumu chikin alotu. Sanga 50% non alotu. So it's our responsibility, it's our interest. Number 1, the word of God be delivered, and number 2, we already invested in that. Instead of preaching in every village, which we cannot do, the My Television is doing the job for us. Amen. Amen. When there are some village, they stop us going inside. Television go into the room, not into the village, into the room. When I relate with ministers who have my level of commitment, they sharpen me and I also sharpen them. Fellowship with eagles. So iron sharpens iron. Kau ni bital no tu batik ambe kira lulu. Bital no kira ikeli. Amen. Challenge one another's ideas. Kuni fellowship batik itu sa pewali tunga. Talking about rubbish and talking about things that are very childish. That means the way that he speaks, that's he is. What you think is who you are. When we talk about development, we talk about improvement, we're talking about moving, extending. That means in our mind, that's who you are. You want to move from level to level, from level to level. We never satisfied so far with what we have done for the last 17 years. This is not what I expect. I praise God for what we have done, but we could have done better, much, much better. Amen. Amen. Relating with people who do not care about the things of God as much as you do will make you wonder if you are normal. Wrong fellowship will bring wrong ideas and will snub your hunger to seed or to commit to the things of God. Stay alone. Stay away from people that have negative, weak mind. With or without you, we can move. Because we have the desire. As long as we have God on our side, that's it. Amen. Relating with people who do not care about the things of God as much as you do will make you wonder if you are normal. If you are supposed to be a full-time minister and you talk to some lay ministers, you may wonder if you are doing the right thing. Hallelujah. We receive negative comments because we are doing. Kimdo, yung salah ko tunga. Sakanga ni kalau salah ka betul. Klay binaka mo ready to go. Palilito ngay ka. Here there are some comments. Tu nabi on do token ando na wanga na wasteland na.
Westerland. Tu na bioga. Hallelujah. Taltala uwabi ni nakataka na numundo da kabuli pa andon pamimbi ratskuna. Makasama taka. Ito kenindo na wanga. Amen. Ito na kaya ondo warong wali mo na numundo leaders training. This is the same thing ko ito ko na head of the state. Ito na ondo talita ka na leadership training maratskuna. Hallelujah. Ito na kaya pa tumanda nga the leaders of every organization, of community, to have positive mind, to push people that can be done. Tunog sa so many negative. That's why we are not achievers, because we are already defeated in our mind. Remember, when you are defeated in your mind, regardless of what you have, you are defeated. You are defeated. Doon na kaya example ko. Nambongi, yan ramay nambongi. O baka sa matakati ko na toso, may na level, may na level. Sagay, turanga, silibaw na energy, silibaw na desire. Hallelujah. That I will never lose any desire, any authority, any anointing of what I say from the time that you call our family. The longer we walk with you to become the sweeter in our life. Amen. Me kuni turanga ni kau kuni bagailia kau kuni kau tatani endo na ka may na nito la ko bataki muni. Roto na ngone roto sa may bilu tagiti kong na administration side and I can hidibaki vibu kisaranga bikiraw no to enthusiasm na ngone. Ofi andina ni tu may bayawa but kula and Elijah. Hallelujah. They take it as their life. Amen. Ang ito na tiwa na turanga na nung gano'n tumay na niyo turanga may kako ni kauli bibigito ito na kami-kamida ning garabati ko na nakako ni sakadibakin nito mula. And the people that they follow us to also taste the sweetness of what we are going through. Amen. Praise the Lord. Okay, new one. Avoid the distraction of unproductive arguments and quarrels. Hallelujah. Levo na nga una, kenda baka Lucia Sertunga na bimba. O de andonu. We must avoid that. The devil want to use that playground to use our resources, our knowledge, our time to be wasted. To be wasted on arguments. 2 Timothy 2:23, don't have anything to do with foolish and stupid arguments because you know they produce quarrels. Wano nga ito ko kinabimba? Say your piece of coin and move on. Amen. Biuta na kandol mo biuta, kaya na kandol mo kaya, move on. Amen. Kako ni bakatara na vitala noa ni bimba na bibala so de endina so de laso. Hallelujah. Tamat ka de laso hindi na nga nakalo. There are elements that maybe we are not 100%, maybe we are just 50%. God understands, God knows. But the issue here is to move on with God regardless. That's the issue. Time and to look back and to try to prove a point. When people made up their mind, it will be very difficult for them to change their mind. Allow God to speak to them while you do the wills of God. Amen. We went through what I'm sharing today. It's not what you are just going through now. We went through a lot of negative, a lot of question. But we find it, the more we move on, we just move forward. Amen. Amen. Posta ka maing gona, bunaw ni Angona. Posta ka gona, bunaw ni tithe. Posta ka na bunaw ni solika. Amen. Hallelujah. Levo na kaya pakalaway na ibunaw. Iura sinibunaw, weo bunaw tigo. Amen. Don't stop at every dog that bark towards you because you'll never reach your destination. Amen. So no kulisa torangando na ba tubiri ka kinatoso. So no kulisa ba ole nga balto ka sinito sumay. O ko no naitabi nga na tunga man no nalomani may ngay korlo tumay. Don't waste time to go there. Balik ya kulita nga hindi na lang may tuma. So
Amen. Amen. I hate arguments and rarely have time to debate an issue. I love the scripture that says you cannot do anything against the truth. Sanduri nga nandina, didi nandina, lako nandina, bangambauta nandina. Amen. Lebu na bibolbolai. Roni, rabu na utalang ako rama-rama. Alebu ni talatala marama, alebu ni ndikonesi ni marama. Alebu ni nan na bimatangali, sinindo e question. Menduri nga orang dini ngay buna, ngay tatambol mo. Hey, don't waste your time. Don't waste your saliva. Amen. Kilambala tayo may kina, elebu na marama, ni sanduri na nondo to marama. Amen. Edula sarangana, hivi na uto, ni saboso ba nondono, ni sabi address taki. Hallelujah. And the devil hated. The devil wants the Randini to just sit at the back with one big iri and just say iri. No. When Randini rises and stand beside me, hallelujah, and manage well, manage very, very well. I mean, at the moment, she's a CEO of a television station and a global director to the church. And that's what tutuya bibida na marama. Hallelujah. To have that ability. We can have the education, we can have the academic, but the energy and the wisdom and the knowledge to carry through God's calling, that's a different issue altogether. So I'm blessed with my wife. Not only my wife, my best friend. Not only my best friend, she's a mother to my children. Not only that, she's a Randini Gaselebu. Amen. Amen. So New Methodist must be discipline taking out tamane taltala. Nangoning ang invitation na negative on the Facebook. Membalita nito matubali. Discipline taking out tamane taltala. Hallelujah. What the price of the onion to what was discussed? May have the kembali na nangonelongo nanungguray nangon itugnibiaw kembali nangonelongo sandaw rongo da tiko bitamana se nanonalo manibale na negative talk about the leadership ya nabuna nindo na kaya do bitamana o ko sinika o discipline ta kitamana. Amen. Langani ko to na overseer to takala may discipline taki mengay mbiu na Facebook matobal banga selev kembali ko sa mata o merongo da en non vale bitamana. Amen. Tamana sa katuni dagdag. New Methodist ke ba durmi ko medagdag. Katu serto ka marakor. Salitu ng barang kini mo matindu. Hando na ka. Areda. Hando na ka. Vindambimbi saranga vindambimbi. Vale turu. May New Methodist nakaban na kinadagdaka. Bless ko kinanakalu. Letu ng baraki. Non na matentu. May dagdaka. Berarti tal New Methodist. Ena ngau na asoli vida na ya may nabiso ko sa gulotu. Merloga ni merlebebu ke me. Ena tu na special constable. Praise the Lord. Sini ka tu nga lebu na tal may nabiso ko sa gulotu. We have some. Ye lebu na New Methodist o klabia tolu se va se lima. Ngau na saranga roki na dagdaka. Biu saranga lotu. Ni ubu na utakatiko eso e promote nga bagalilai. Saberan yung dua man India, saberan yung dua team leader, saberan yung supervisor. Eda ka nga, eda masara nga kain daw doma. Kakere, belu. Wili kinakani kalo. Marathon lang ko tingo, eda man yung bulumbulo. And then, very ready tiko. Amen. Amen. I thank the Holy Spirit na pikta kamay natin na. Kaya may bala nangon nilongo, sandaw baga wasuma merongo dito ibal ni rongo dito kana bital no kita kina seguro ndo ngandean. Amen. Amen. Me totolo me buta no Facebook gelo no taltalangase ni ndo na leonizo nereda rogelo no taltalangase pataki dorto na matovalengo sa delete ko no comments reda na kenaroro edo nga ndo na kabita attack ta kisara reda kina the devil will always attack the anointing to spread the lies of the anointing. Nindu e pagkadadani tiko, garona. Dua nga e pagkadadani, matisar na kawilatay. Jesus Kristo.
Kembali endo wa tek tek bagalebu. Endo na kaya kabatiko. Endo na bakandondo ne kabatiko. Endo na tubi na kaya kabatiko. Posso so manda boa natural. Posso so bagalebu. I have another 5 minutes, 5 to 10 minutes. Hallelujah. Sabi ya sibito walele nungungaw na. Amen. Hallelujah. We go to number 7. Okay, can you do tingo to na? Hallelujah. Can you do tingo? Number 7. Hallelujah. My ruwa tolu. Avoid doing other people's job. This is one of the greatest distraction of leaders. If I employ someone to look after my security and I have to go around checking the doors myself, then I am doing someone else's job in addition to mine. Many leaders are distracted into doing unnecessary things to compensate for non-performing or irresponsible workers. Many pastors who are called to spiritual things must avoid doing secular and administrative jobs that others can do. I am a pastor, so I don't see why I should become an accountant, a secretary, a banker, security man, or protocol officer. This is exactly what Peter did when he ran away from a job of serving tables in order to prevent distraction from the holy things. Amen. Kila no mudakadaka, kila na kandu don mudakaba. Amen. Kung double check ti ko ba iso tali dakadaka. Because you're just wasting your time. Ay tabi nga ni leaders may dilta kagura na irresponsible o takira sinda ka binakatiko. Amen. Amen. When we are helping somebody by doing the thing that they are doing, then we are not helping that person. You either teach or counsel or kick them out. Tolu. You teach, you counsel, teaching knowledge, counsel attitude. If not, they are no good. Out. Amen. Amen. Orang dini ni sanda upo si ibale pamimbibir to na ngonele orang doti ko ibale endo zakabatale sa lolo sa tulunga sa dengo Amen. Sa sanga ni perform sabi nang sarang katubutungon mo sa lako kimbali ko sa it become a burden to us. Amen. E pakatalan kinibikan dan leaders taltala no mudaka medaka gasilotu dui reda no na lane dui reda no na yatu. Amen. Balibakay we are all doing the same thing. We are all tired. We are working hard and we are not working smart. We're supposed to work smart. When we work smart, we spend less time and less energy achieve a lot of things. When we work hard, everybody, when we finish with the week, everybody knocked out. Because we are working hard. And the result is just like a penny. What a waste of time. Sindo na yalo eraotiko. Ha? Abi da yamba kisini tubutiko no worship center. Sinda ka chiko na taka. Ya lobo isinay na no ambali bida ta. Bida ya lobo na no. Sini bada. De kila. Ya lobo na no ay na kiresten. Ahorita ni post kita kumai. Bida? 17? Ha? 17. Yeah. Erlogo ba na 17 ya? Record nga. Facts and figures only. Sala ko may na alta. Take over. Taltalangase. Taltala. Take over from there. Dui da kamamanda no na dagadaka. Kaya siya kasali mo nga pagkatangan ni Binaka, pagkalolo Binaka. Dagadaka siyang baw. Au sare de tu no komen go sa advice ta kisarati ko tal gase look after number 2 number 3 sa bola ka sar me sa tu kisar me go na linga muli teori go na no na bale go creating unnecessary energy, creating unnecessary waste time because we are not doing our work. Kaya na talaga sini gay watching abang go na attitude. Gay watching abang go na lotu na singatambo. O sa wara ka to ka na new souls. Enduang go lang menunggu souls siya. Ko tawang goli, ko tawang nunu, ko tawang birau, ya ika sa tuinawanga. Sangay sini bibaria, sa sini sa sabata ka. At mga sangay dak. Sangay binakatanga, alaw na mukha niya.
Amen. Amen. So ito rin nga mong mamanda na revira na tamata. Tamata sarang ako rey dati kong gore na buki mai. E na buni Apollo, e na buni Mango, e na banyo Isipi, e na banyo Pulmakau, e na numumbange, uri nga tamata. Niko sandi na nga nakalalay ko na lesi mo lewa na kaibunga. E na lang bebe, luto malangi. No, will not fall from heaven. It's the thing and the people and surrounding that God entrusted you to look after. Amen. O di ano mo tume may video ta tuni tumotoka. Kito siya wote tuni tubol motoka na DT168. Na Pajero karo sa bulia na 2001, 2002. Karo sa bulia kina. Amen. Na neraundi na tungamay na tagataga sabi tartarabi nga may na motoka. Sa may lakong ko eba. Hallelujah. Isini wakila ibal. Amen. Dito ka mamanda na nakataka. Hallelujah. Libo na nga una kinataruto nga mamanda na kanikalaw. I believe that God want us to prosper. Nakalunggoy binakatangamin na bubuhay. Baltaya, okwe nakataka may na seed. Kapatakaw seed. Yeah. Every seed, when there's a seed, there's a forest. Yeah? Every seed, there's a forest coming. Every egg, there's a poultry farm. Amen. Nindo na ikaw ko sa maroreronggo, ko sa bakambula, ko sa tumbera, nanumati ko, doon ang gelenika, kettle of fish are waiting for you out there. Kaya ko rawa lang nga ni kindabarawa, nanon na system na kalaw. Kung di na nga nabi, kaibida nga, nung may tabi mo, focus na kaibida nga, nung may tabi, mangay mo, kasongko naman na kaibunga. Some of you are sitting here, ikaw nanumatunde, nakaubaw madaltati ko, nasingan ni Chief. Kaya nabakarita nga, ando na mo ito ka. I think today they never thought na vaiba ko tukunya ulta ko antisinimili na vaiba sa tuimuria sangkel rimba na vaiba. Amen. Sa tuimuria sangkel rimba may na vaiba. Meron sangkel kilani sa paro sulbiro kito sa kilamay mga matabali. But it was with us whole day today. We want Elijah to look through the car. Anything to do with the car, to raise it to that level, that worthy to give it as a gift. Amen. Sa ikaw isarangan ni ko sa wala ka na ono, sa confirm tamo Elijah, everything is okay. Sa sulit lang ako na key, may talaga sibuli. Amen. Kau to cuma talaga sibuli, sa katsungi kila, ni sa paro may transfer biraw, na motokan na kami ni ko. Amen. What God can do is unimaginable, unthinkable. There's no eyes can see this, no ear can hear, and never enter into the heart of man the things that God prepared for those that love Him. It's all about your relationship with God. O iko ndami tukuni ko iko sinikla na kale me buni takatuna kalu. Ko buni takatuna biko. Iko tsukaike? You are here and God is here. And God is hiding a lot of things. No eyes around you have seen what God prepared. Ningaw na nga ko lumani ko ikina, dua. Sini may balen dua, siyang, kuyong ko sibita tebay nga. Balik ka bagay siyang edal na tingin volta mo. No eyes have seen. Kaya bale, every time God bless you, it's become new thing. New thing. Kitulawin na mo kilaw o robati. Oh, sakali mo sana. Kitulaw yalombi, wawa, lilinya busa. Kinambu. Wara kaya usara, ni ulanda nga ninu kusandur to ka. Lilinya busa. Wala bali batal-talan na damay. Ologin na mo kilaw robati. Ang kilaw ko ikesi sa ate mo na ime. Nalabatali na ka na kalo. Nalabatali na ka matubi ko na kalo. Maro ito ka. No eyes have seen, no ears have heard. Never enter into a heart of man what God prepare. Kembali sabar utak. Isini kayo kawai sabar utak itu. Nagtiga po ini ka for those that love Him. Duri matagyaw. O sabi na katakan na kalu na muna duri kina. Kirabuan na kalu me reveal ta kami ko. So nakamo mo bari ta kakinabuan na kalu na numulaman ko ya. Hallelujah. Kotali masura masuda ke. Hallelujah. Hallelujah. Lemu na kay buni tagatu nakalo.
na kai buni taga tuna kalu. Be careful,